यस भिडियोमा तपाईहरूको लाइक्स र कमेन्ट्सहरूको आशा गरेको छु। तो प्लिज लाइक्स र कमेन्ट्सहरू गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोस्। भिडियोमा लाइक्स र कमेन्ट्स अनिवार्य रूपले गर्नुहोला। कक्षा 12 का सम्पूर्ण नोट्सहरूका लागि भिजिट गरौँ मेरो साइटमा जसको नाम रहेको छ एनईबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास 12। मेरो साइटमा भिजिट गर्न सिम्पली गुगलमा सर्च गर्नुहोस् एनईबी इंग्लिश सपोर्ट क्लास 12 र आफ्नो कक्षा 12 को नोट कपी तयार गर्नुहोस्। Let's start. Lu Xun's short story My Old Home in Nepali. Compulsory English Class 12 New Course presenting detailed summary. About author. Background of the author. लेखकको पृष्ठभूमि. नाम लु सुन. जन्म वहाँको जन्म सन् 1881 सेप्टेम्बर महिनाको 25 गते भएको थियो. राष्ट्रियता चाइनिज. जन्म स्थान वहाँको जन्म चाइनामा चिन वंशको समयमा जेजियाङ भन्ने ठाउँमा भएको थियो. मृत्यु वहाँको मृत्यु 55 वर्षको उमेरमा सन् 1936 अक्टोबर महिनाको 19 गते चाइनाको साङ्घाईमा भएको थियो. पेशा वहाँको पेशा लेखक, निबन्धकार र साहित्यिक आलोचक थियो. He is considered as one of the founders of modern Chinese literature. वहाँलाई आधुनिक चाइनिज साहित्यको संस्थापकहरूमध्येको एक मानिन्छ. वहाँका ख्याति प्राप्त कार्यहरू A Madman's Diary, Kong Yeji, The True Story of A.Q. Presenting detailed summary for you to understand. Summary in both English and Nepali languages. वर्तमान वास्तविकताहरू साथै सामाजिक उत्तरदायित्वहरू हामीहरूलाई हाम्रो विगत र त्यससँग सम्बन्धित सम्झनाहरूबाट निकै टाढा बनाइदिन्छन्. This short story, My Old Home, is a story of the conflict between memories and realities. यो संक्षिप्त कथा My Old Home अर्थात् मेरो पुरानो घर सम्झनाहरू र वास्तविकताहरू बीचको सङ्घर्षको कथा हो. This story has been written by the Chinese writer Lu Xun. यो कथा एकजना चाइनिज लेखक लु सुनद्वारा लेखिएको हो. This story is based on the writer's memories regarding his old home and friend. यो कथा लेखकको आफ्नो पुरानो घर र साथीको यादहरूमा आधारित छ. This story has presented the writer's dual feelings before and after his arrival at his old home. यस कथाले लेखकको आफ्नो पुरानो घर आउनु पूर्वको र आएपछिको दोहोरो भावनाहरू प्रस्तुत गरेको छ. He had a deep longing for his homeland while being away from his old home. वहाँलाई आफ्नो पुरानो घरबाट टाढा रहँदा आफ्नो मातृभूमि प्रति गहिरो लगाव थियो. But after his arrival at his old home, his memories are forced to come to confront the realities. तर आफ्नो पुरानो घरमा वहाँको आगमन पश्चात वहाँका यादहरू वास्तविकताहरूसँग सामना गर्न बाध्य हुन्छन्. His prior conceptions and understandings of the world come into conflict with his realities. वहाँका पूर्व अवधारणाहरू र संसारको समझहरू वहाँको वास्तविकताहरूसँग सङ्घर्षमा आउँछन्. This story has presented the major themes of relationship, friendship, childhood memories, class differences, and memories versus realities. यस कथाले सम्बन्ध, मित्रता, बाल्यकालका सम्झनाहरू, वर्ग मतभेद र
वास्तविकताहरूका विरुद्ध यादहरू जस्ता मूल भावहरू प्रस्तुत गरेको छ। This story has presented the setting of the Chinese village where the narrator had grown up. यस कथाले चिनिया गाउँको माहौल प्रस्तुत गरेको छ जहाँ वक्ता हुर्किनु भएको थियो। Now presenting main plot, मुख्य कथासार। Number 4, narrator's arrival at his old home. वक्ताको आफ्नो पुरानो घरमा आगमन। The narrator was quite far from his old home. वक्ता आफ्नो पुरानो घरबाट निकै टाढा हुनुहुन्थ्यो। He had been away from his old home for 20 years. वहाँ 20 वर्षहरूदेखि आफ्नो पुरानो घरबाट टाढा हुनुहुन्थ्यो। During this gap, he was heartily connected to his old home and his childhood memories. यस अन्तरालको समयमा वहाँ मुटुबाट नै आफ्नो पुरानो घर र वहाँका बाल्यकालका सम्झनाहरूसँग जोडिनु भएको थियो। When he returned to his homeland after 20 years, traveling more than 600 miles during late winter, he started feeling depressed to see the desolate and scattered village which seemed lifeless on that overcast day. जब वहाँ 20 वर्षहरू पश्चात 600 माइल्सको यात्रा तय गरी अन्तिम हिउँतिर आफ्नो मातृभूमि पुग्नुभयो, वहाँले उजाड र छरिएको अवस्थामा रहेको आफ्नो गाउँ देख्दा निराशा महसुस गर्न सुरु गर्नुभयो, जुन त्यो बादल लागेको दिनमा जीवनविहीन देखिन्थ्यो। His old home was quite fine in the past days where many people of his clan used to live. वहाँको पुरानो घर विगतका दिनहरूमा साह्रै राम्रो थियो जहाँ वहाँका वंशका धेरै मानिसहरू बस्ने गर्दथे। He didn't have words to describe his old home's beauty. वहाँसँग आफ्नो पुरानो घरको सौन्दर्यता वर्णन गर्ने शब्दहरू थिएनन्। He found a need for a bit of improvement in his old home. वहाँले आफ्नो पुरानो घरमा अलिकति सुधारको खाँचो भेटाउनुभयो। He returned to his old home this time with no illusions. वहाँ यो पटक कुनै पनि भ्रमहरू बिना आफ्नो पुरानो घर फिर्ता हुनुभयो। He had a sole purpose to say goodbye to his relatives. वहाँसँग आफ्ना नातेदारहरूलाई अलविदा भन्ने एउटा मुख्य उद्देश्य थियो। His old home had already been sold to another family. वहाँको पुरानो घर पहिले नै अर्को परिवारलाई बेचिएको थियो। He wanted to hand over his house before New Year's Day. वहाँ नयाँ वर्षको दिन पूर्व नै आफ्नो घर हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। At the dawn when he arrived at his home, he saw withered grass on the roof and found a silent environment. मिरमिरे बिहानीमा जब वहाँ आफ्नो घरमा आइपुग्नुभयो, वहाँले छानामाथि सुकेको घाँस देख्नुभयो र शान्त वातावरण भेटाउनुभयो। He found his mother at the door to welcome him. वहाँले वहाँको स्वागत गर्न वहाँको आमालाई घरको ढोकामा भेटाउनुभयो। He saw his nephew hunger for the first time who was behind his mother. वहाँले आफ्नो भतिजो हङ्गरलाई पहिलो पल्ट देख्नुभयो जो वहाँको आमा पछाडि थियो। He informed his mother about a rented house in his working place where they were going to migrate. वहाँले आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा लिएको एक बाल घरको बारेमा आफ्नो आमालाई सूचित गर्नुभयो जहाँ वहाँहरू बसाइसराई गरी जानेवाला हुनुहुन्थ्यो। He had even bought few furniture items for his rented house. वहाँले आफ्नो बाल घरको लागि केही फर्निचरका सामानहरू समेत किन्नु भएको थियो। He wanted to sell his old home's furniture to buy new furniture items for his rented house. वहाँ आफ्नो पुरानो घरको फर्निचर बेची बाल घरका लागि केही नयाँ फर्निचर सामानहरू किन्न चाहनुहुन्थ्यो। The narrator's mother related him about immovable old furniture of the house and even her almost ready luggage.
वक्ताका आमाले घरका पुराना अचल फर्निचर सामानहरू र उहाँको लगभग तयारी अवस्थामा रहेको झोला झिम्टी बारे वक्तालाई बताउनुभयो। She desired to meet her relatives. उहाँले आफ्ना नातेदारहरूलाई भेट्ने इच्छा गर्नुभयो। She informed him about Runtu's curiosity about him. उहाँले वक्ताप्रति रुन्टुको उत्सुकताबारे वक्तालाई सूचित गर्नुभयो। She had already informed Runtu about the arrival time of the narrator. उहाँले रुन्टुलाई वक्ताको आगमनको समयबारे पहिले नै जानकारी दिइसक्नु भएको थियो। Now, number 2, narrator's memories related to Runtu. वक्ताको रुन्टुसँग सम्बन्धित सम्झनाहरू। He saw a small kid of over 10 in the seashore with a silver necklace. उहाँले समुद्री तीरमा चाँदीको हार लगाएको 10 वर्षभन्दा माथिको एकजना बच्चालाई देख्नुभयो। He had a pitchfork in his hand who was trying to thrust Jaw, a fast and cunning creature with oily feathers, with his full might. उसको हातमा दाँती थियो जो जालाई पुरै बलसाथ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको थियो। यहाँ जा एउटा चिल्ला प्वाखहरू भएको धेरै तेज र चलाक प्राणी हो। The jaw dodged his blow and escaped between his legs. जाले उसको प्रहारलाई छल्यो र उसका खुट्टाहरू बीचबाट भाग्यो। Runtu was appointed to guard the sacrificial vessels by the narrator's father. वक्ताका बुबाले बलिदानका भाँडाहरूको रक्षा गर्न रुन्टुलाई नियुक्त गर्नु भएको थियो। The narrator's family had got the charge of ancestral sacrifice during that time after 30 years. वक्ताको परिवारले 30 वर्षहरू पश्चात त्यस समयमा पैतृक बलिदानको जिम्मा प्राप्त गरेको थियो। There were 3 types of laborers in the district according to their talks. त्यतिखेर कार्यहरूको आधारमा जिल्लामा 3 प्रकारका कामदारहरू थिए। They were called full-timers, dailies and part-timers. तिनीहरूलाई पूर्णकालीन, दैनिकीहरू र अंशकालीन भनी बोलाइन्थ्यो। The narrator was keenly waiting to meet Runtu, who was almost the same as his age. वक्ता उत्सुकता साथ रुन्टुलाई भेट्न पर्खिरहनु भएको थियो जो लगभग उहाँकै उमेरको थियो। The narrator first saw Runtu in his kitchen standing. वक्ताले प्रथम पटक रुन्टुलाई आफ्नो भान्सा कोठामा उभिरहेको देख्नुभयो। He had a round and crimson face. उसको गोलो र रातो अनुहार थियो। He seemed high in spirits but very shy. ऊ अत्यधिक उत्साही देखिन्थ्यो तर ज्यादै लज्जालु थियो। He talked with the narrator in others' absence. ऊ वक्तासँग अरूहरूको अनुपस्थितिमा बोल्यो। He soon became narrator's friend. ऊ चाँडै वक्ताको साथी बन्न पुग्यो। When they met the next day, the narrator learned varieties of strange things from Runtu. जब उहाँहरूको भोलिपल्ट भेट भयो, वक्ताले रुन्टुबाट अनेकौं अनौठा कुराहरू सिक्नुभयो। Runtu even invited the narrator to come to his home during the summer season. रुन्टुले वक्तालाई ग्रीष्मयामतिर आफ्नो घरतिर आउन समेत निमन्त्रणा दियो। Runtu informed him about the traps of birds, the best time for catching different kinds of birds, different types of seashells, the way of guarding watermelons against jaw, use of pitchfork against jaw, flying two-legged frogs like fish in the seashore, etc. रुन्टुले वक्तालाई चराहरूको जालहरू, चराहरू समात्ने सबैभन्दा राम्रो समय, अलग-अलग प्रकारका समुद्री शंखहरू, जाका विरुद्ध तरबुजहरू जोगाउने तरिका, जाका विरुद्ध दाँतीको प्रयोग, समुद्री तीरमा भ्याकुत्ताहरू जस्तै 2 खुट्टाहरू भएका माछाहरू इत्यादि बारे जानकारी दियो। The narrator cried a lot when Runtu left the place. जब रुन्टु त्यो स्थान छाडेर गयो, वक्ता ज्यादै रुनुभयो। He stayed in his kitchen crying.
वहाँ आफ्नो भान्सा कोठामा रोएर बस्नुभयो। Runtu left seashells and feathers as a present for the narrator. रुन्टुले वक्ताका लागि उपहार स्वरूप समुद्री शंखहरू र प्वाखहरू छाडेर गयो। The narrator even provided him with presents once or twice. वक्ताले समेत उसलाई एक वा दुई पटक उपहारहरू प्रदान गर्नुभयो। After that separation, they never met again. त्यो बिछोडपछि उहाँहरूले फेरि कहिल्यै पनि भेटेनन्। Number 3. Narrator's meeting with Mrs. Young. वक्ताको मिसेस याङसँगको भेट। The narrator met Mrs. Young at his home. वक्ताले मिसेस याङलाई आफ्नो घरमा भेट्नुभयो। He addressed her as a compass of a geometry box. उहाँले मिसेस याङलाई ज्योमेट्री बक्सको कम्पास भनी सम्बोधन गर्नुभयो। She was about 50 years old with thin cheekbones and lips. मिसेस यङ करिब 50 वर्षहरू जतिकी मसिना गालाका हड्डीहरू र ओठहरू भएकी महिला हुनुहुन्थ्यो। He was surprised to see her acts. वक्ता उहाँको क्रियाकलापहरूदेखि अचम्मित हुनुभयो। She held the narrator with her arms. मिसेस यङले उहाँलाई आफ्ना पाखुराहरूले च्याप्पै समात्नुभयो। Later, his mom informed him about Mrs. Young, a bean-curd shop lady from across the road. पछि वक्ताको आमाले वक्तालाई वहाँ रोड पारी बीनकर्ड पसलकी महिला हुन् भनी सूचित गर्नुभयो। The narrator remembered her later on. वक्ताले पछि गएर वहाँको बारेमा सम्झिनुभयो। In his childhood, she used to sit in her bean-curd shop, powdering herself, and was quite famous by her name, a bean-curd beauty. वहाँको बाल्यकालमा मिसेस यङ आफूलाई पाउडर लगाई आफ्नो बीनकर्डको पसलमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो र बीनकर्ड सुन्दरीको नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। She used to do fine business at that time. त्यतिखेर वहाँ साह्रै राम्रो व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। The narrator was quite small then, so that he couldn't have got much impressions of her. त्यतिखेर वक्ता साह्रै सानो हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले वहाँमा तिनको बढी प्रभावहरू पर्न सकेको थिएन। Mrs. Young requested the narrator to let her furniture items of the home for free. मिसेस याङले वक्तालाई घरका फर्निचर सामानहरू निशुल्क दिनु पर्यो भनी अनुरोध गर्नुभयो। She referred to the narrator as a rich man. उहाँले वक्तालाई एउटा धनी मानिस भनी जनाउनुभयो। But the narrator denied being rich. तर वक्ताले आफूलाई धनी हुन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्नुभयो। When the narrator revealed his intention of selling furniture items, she threw lots of words to the narrator regarding miserliness. जब वक्ताले आफ्नो फर्निचर सामानहरू बेच्ने मनसाय प्रकट गर्नुभयो, मिसेस याङले वक्तालाई कन्जुसीपनसँग सम्बन्धित धेरै शब्दहरू सुनाउनुभयो। Number 4. Narrator's meeting with Runtu after many years. वक्ताको धेरै वर्षहरू पश्चात रुन्टुसँगको भेट। After many years, the narrator met Runtu again. धेरै वर्षहरू पश्चात वक्ताले पुनः रुन्टुलाई भेट्नुभयो। He found him quite different. उहाँले उसलाई निकै फरक भेटाउनुभयो। His face was wrinkled. उसको अनुहार चाउरी परेको थियो। He came along with his fifth son, Suseng. ऊ आफ्नो पाँचौं छोरा सुसेङसँगै आएको थियो। The narrator felt bad to hear the word master from his mouth. वक्तालाई उसको मुखबाट मालिक शब्द सुन्दा ज्यादै नराम्रो लाग्यो। The narrator's mother asked him to call the narrator brother Sun, but he added about his past mistake and childhood understandings. वक्ताको आमाले उसलाई वक्तालाई बोलाउँदा भाइ सुन भनी बोलाऊ भन्नुभयो, तर उसले आफ्नो विगतको गल्ती र बाल्यकालको बुझाइहरू बारे थप्दै भन्यो, अर्थात् उसले त्यतिखेरको आफ्नो समझदारीमा गल्ती भएको कुरा बतायो। When all of them talked,
The narrator and his mother learnt about various hardships of Runtu's life along with many children. जब सम्पूर्ण जनाले कुराकानी गरे वक्ता र उहाँको आमाले रुन्टुको धेरै बालबालिकाहरूको साथमा अनेकौं कठिनाइहरूले भरिएको रुन्टुको जीवनबारे थाहा पाउनुभयो. His poverty led him to this stage. उसको गरिबीले उसलाई यस अवस्थामा पुर्याएको थियो. The problems of famines, taxes, soldiers, bandits, officials, and landed gentry all had squeezed him. अनिकालहरूको समस्याहरू, करहरू, सिपाहीहरू, डाकुहरू, अधिकारीहरू र जमिनदारहरू सम्पूर्णले उसलाई निचोरेका थिए. Both the narrator and his mother decided to help Runtu. दुवैजना वक्ता र वक्ताको आमाले रुन्टुलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो. They asked Runtu to take the items of his need from the house. उहाँहरूले रुन्टुलाई पुरानो घरबाट आफूलाई आवश्यक सामानहरू लैजान भन्नुभयो. Runtu chose 2 long tables, 4 chairs, an incense burner and candlesticks, and 1 balance. रुन्टुले 2वटा लामो खालका टेबलहरू, 4 कुर्सीहरू, एउटा धूप जलाउने औजार र मैनबत्तीहरू र एउटा सन्तुलन रोज्यो. He also asked for all the ashes from the stove. उसले चुलोको सम्पूर्ण खरानीको नि माग गर्यो. Number 5. Narrator's departure and realization. वक्ताको प्रस्थान र वास्तविकताको बुझाइ. After 9 days, they left their old home in the evening time. 9 दिनहरू पश्चात उहाँहरूले साँझको समयमा आफ्नो पुरानो घर छाड्नुभयो. Both the narrator and his mother became so nostalgic. दुवैजना वक्ता र उहाँको आमा उदास हुनुभयो. The invitation of Runtu's son Suseng to hunger made the narrator feel more sad. रुन्टुको छोरा सुसेङले हङ्गरलाई गरेको निम्तोले वक्तालाई झन दुखी बनाइदियो. He realized of idols as superstitious idols and the idol of hope. उहाँले मूर्तिहरू जस्तै अन्धविश्वासी मूर्तिहरू र आशाको मूर्ति बारे बुझ्नुभयो. He started thinking about human life, memories and relationships. उहाँले मानव जीवन, सम्झनाहरू र सम्बन्धहरू बारे सोच्न सुरु गर्नुभयो. He realized the value of social responsibilities and blood relationships of humans. उहाँलाई सामाजिक जिम्मेवारीहरू र मानवहरूको धुँधलो वा अस्पष्ट सम्बन्धहरू बारे थाहा हुन आयो. He expected his nephew and Runtu's son to have a fine relationship. उहाँले आफ्नो भतिजो हङ्गर र रुन्टुको छोरा सुसेङ बीच एउटा राम्रो सम्बन्ध होस् भनी आशा गर्नुभयो. At the end of the story, as he was leaving, he realized that all of the memories and even his old home were left behind. कथाको अन्त्यमा जस्तै वक्ता छाडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण यादहरू र उहाँको पुरानो घर पछि छुटेको महसुस गर्नुभयो. He moved ahead towards his destination, leaving his past in his memories. उहाँ आफ्नो विगतलाई सम्झनाहरूमा छाड्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अघि बढ्नुभयो. Will be continued. Short summary with textbooks, questions and answers in the second part of this video. Suraj Bhat.